Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadratal mukarram para masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo, wabil khusus dumateng panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, Romo Kiai Haji Abdullah Kafa Bihi Makhrus, yang kami takzimi segenap dzurriyyah Pondok Pesantren Lirboyo dan segenap hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia dan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga pada sore yang penuh barokah ini kita bisa berkumpul dan bermuajahah bersama dalam acara Haul Masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo yang insya Allah penuh barokah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga tetap terhaturkan keharibaan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang berbahagia, kami selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian acara Haul Masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo yang dilaksanakan pada sore hari ini Ahad 20 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2021 Masehi di Masjid Kasepuhan Pondok Pesantren Lirboyo. Acara pada sore hari ini dibuka dengan pembacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih. Melangkah kepada acara selanjutnya, yakni pembacaan manaqib Kiai Haji Abdul Karim, yang dalam hal ini kami mohonkan dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdullah Kafa Bihi Mahrus, dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdullah Kafa Bihi Mahrus dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Romo Kiai Haji Anwar Mansur, dan dzurriyyah Kiai Abdul Karim, wabil khusus Kiai Haji Hasan Surki Zamzami, Kiai Anim Falahuddin, dan lain-lain, dan para bunyai, para hadirat yang kemuliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan barokah beliau-beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai santri beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Maghfurlah Kiai Abdul Karim, beliau asalnya dari Magelang, Banar. Banar Magelang. Dan beliau mondok semenjak kecil dengan saudaranya bertiga. Beliau dalam keadaan yatim.
Lantas bertiga tersebut musyawarah. Dalam keputusannya saudara Ki Abdul Karim, entah namanya siapa, itu untuk khidmah kepada ibunya, yang mana ibunya ada anak yang mendampingi beliau untuk khidmah, dan berdua mondok di Jawa Timur. Lantas berhubung Ki Abdul Karim dan saudaranya, siapa namanya? Mbah Aliman, ini sama-sama tidak berbekal, maka dibagi. Mbah Aliman itu yang membiayai, mengongkosi. Saya ingat dawuhnya ibu saya, Bunyai Zainab binti Abdul Karim, istri dari Kiai Makhrus, Kafabi, jangan lupa dengan keluarga Mbah Aliman, yang mana beliau orang yang berjasa ketika Ki Abdul Karim mondoknya. Jadi artinya Ki Abdul Karim mondok itu karena jasanya Mbah Aliman. Ki Abdul Karim mondoknya itu di mana-mana dan lama. Yang baru-baru ini saya dapat informasi beliau juga pernah mondok di Ringin Agung Pari. Dan beliau mondok sekitar 40 tahun tanpa bekal, tanpa biaya. Dan bila mana beliau itu membutuhkan bekal untuk ngaji kitab, beliau buruh derep. Derep itu zaman dahulu ikut memaneni padi sehingga dapat bawon, dapat upah, itu untuk bekal. Dan beliau informasinya menyeberang Laut Madura itu pakai bambu, tidak seperti sekarang ada jembatan, ada kapal. Dan informasinya pula beliau ketika mondok di Syekhuna Ki Haji Khalil Bangkalan rahimahullah, beliau ketika membawa gabahnya, hasil derepannya atau upahnya, maka upahnya atau derepannya tersebut diminta oleh Al-Mahfurlah Syekhuna Ki Khalil Bangkalan karena untuk memberi makan ayamnya yang sedang lapar. Ini maknanya Al-Mahfurlah Ki Abdul Karim ketika mondok di Bangkalan disuruh merawat, merawatnya itu disuruh tanpa bekal, makom tajrid, hanya merasa punya Allah. Dan beliau makannya itu informasinya daun pentis. Pentis itu bahasa Indonesia mengkudu. Dan pohon mengkudu itu yang dimakan. Dan beliau informasinya ketika mondok di Bangkalan, ini pakaiannya hanya sepasang. Bila mana basah, Ki Abdul Karim mencuci pakaiannya. Bila mana najis, maksud saya, beliau mencuci sambil kungkum, sambil ngalar alfiyah, menunggu garingnya. Ini masakot beliau. Dan beliau di pondok bukan orang yang banyak bekal, namun bekalnya pas-pasan. Makannya hanya daun mengkudu, kadang buah mengkudu seadanya. Ini artinya orang sedang belajar atau mondok atau mengaji, belajar ilmu agama, ini syarat mutlak yaitu harus mau lapar, harus mau tirakat. Sehingga
Ini maaf bukan saya yang bicara, di kitab ada ya. Orang gemuk itu sebab banyak makan dan banyak minum, banyak tidur, maka akibatnya akalnya itu ketutupan lemak ya. Sehingga biasanya orang gemuk itu tidak cerdas. Sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, ma ra'aitu saminan akilan sahihal fahmi ila Muhammad ibn Hasan. Saya tidak pernah melihat orang yang cerdas, orang yang mempunyai akal dan fahamnya sahih, kecuali yaitu Imam Muhammad al-Hasan. Ini menunjukkan sedikit sekali orang cerdas itu, orangnya gemuk itu sedikit sekali. Ini maknanya Santi Lirboyo kalau ingin cerdas, ini harus mau lapar-lapar ya. Tidak poya-poya makan, tidak mayoran, dan lain-lain. Ini harus sungguh-sungguh. Dan setelah Ki Abdul Karim itu selesai mondok di Bangkalan, beliau tidak punya tempat tinggal. Beliau sementara tinggal di pondoknya Al-Maghfurlah Ki Hasyim Asy'ari. Di situ beliau sambil mengajar ya. Dan beliau saya rasa beliau meninggalkan tirkah di Magelang ya. Saya kira beliau itu juga mempunyai tirkah di Magelang, namun mungkin disodakohkan atau untuk saudaranya. Beliau datang di Lirboyo, ini sebab wasilahnya lantarannya oleh Al-Maghfurlah Ki Hasyim Asy'ari dijodohkan dengan putrinya Ki Soleh yang namanya Bunyai Domroh ya. Lantas informasinya ya, Ki Soleh ini mantunya orang yang sangat luar biasa, di antaranya Ki Dahlan yang menurunkan ke Ihsan Jampes, terus Kiai Ma'ruf ya, dulu pondok Dunglu itu luar biasa, terus Mbatoan ya Ki Fadil yang menurunkan ke Jamal, Mbah Jipang, terus Lirboyo, Ki Abdul Karim itu manatunya luar biasa ya. Terus ada lagi yang di Blitar ya. Informasinya ketika Ki Soleh itu libat di Lirboyo, ini ada isyarah supaya Lirboyo didirikan masjid. Didirikanlah masjid. Dan Ki Abdul Karim ini yang perlu dipahami, tidak punya apa-apa ya. Beliau tidak mengenal ini uang berapa tidak mengenal. Ini beliau. Jadi kalau ada orang yang menceritakan Ki Abdul Karim itu kaya raya, itu tidak ya. Beliau tidak punya apa-apa. Beliau uang saja tidak mengerti bagaimana kaya ya. Dan beliau ketika nempat di Lirboyo, ini informasinya yang mendampingi yaitu Ki Abbas Buntet dan saudara-saudaranya atas perintah dari Al-Maghfurlah Ki Hasyim Asy'ari. Dan beliau ketika menempat di Lirboyo, beliau tidak ambisi untuk memiliki pondok. Ini tidak berambisi membuat pondok, tidak berambisi membangun pondok. Namun santri ingin mengaji. Sehingga santri tersebut bangun pondok dengan biayanya sendiri ya. Sehingga sampai sekarang Lirboyo itu masalah bangunan itu biasanya bangunan dibangun oleh daerah masing-masing. Daerah Cirebon, Tegal, Jombang, dan lain-lain. Ini beliau. Dan beliau ketika di rumah nunggoni santri itu tekun mulang
waktu beliau hanya untuk ngurusi santri, mulang santri, ngurusi santri. Dan beliau istiqomah, dan keikhlasan beliau, kata almarhumlah orang tua saya Ki Haji Makhrus Ali, ini bila mana beliau itu berpakaian, ini bila mana diajak pergi oleh sahabatnya, ya, kawannya yang sangat dekat, yaitu Ki Abu Bakar, daerah Bandar Kidul, Pondok Salafiyah, kakek dari Kiai Soleh, dan diajak oleh Kiai Ma'ruf Dunglu naik dokar. Ini beliau itu tidak pernah salin pakaian, ya. Ya pakaian yang dipakai itulah yang dipakai untuk pergi, bukan seperti kita-kita, ya. Kalau diajak pergi salin dulu, ya, macak dulu. Itu keikhlasan beliau. Dan informasinya lagi, beliau itu ketika mondok dan mukim ini seolah-olah tidak berubah. Artinya biasanya, ya, ketika di pondok khusyuk, di pondok puasa, terus ketika rumah tidak khusyuk, tidak puasa, ya. Kan ada santri yang demikian. Ki Abdul Karim tidak demikian. Beliau di pondok tirakat, di rumah pun juga tirakat, juga puasa, ya. Informasinya yang saya dengar cerita dari orang tua saya, ibu saya, beliau itu mempunyai kambing. Jadi kalau minumnya biasanya memakai minum air susu kambing tersebut. Namun kambingnya tidak diumbar nyokot di panganan orang lain, ya. Memang bersih, tidak subhat. Itu beliau menjaga makanan. Dan beliau ketika mengemban santri, ketika ngopeni santri, beliau sangat sabar, ya. Seolah beliau itu tidak pernah marah kepada santrinya. Walaupun santri itu ugal-ugalan, zaman dahulu itu kan juga santri kan juga ugal-ugalannya. Beliau tidak pernah marah. Suatu saat, ini saya cerita dari orang tua saya, almarhumlah Kiai Haji Makhrus Ali. Di Lirboyo itu dulu zaman dahulu ada maulidan. Namun cara mempengerti maulid santri itu, ya santri dahulu mungkin ugal-ugalannya, itu seenaknya, tinju, boksen, gak karuan. Terus kadang-kadang sarungnya dibuka, ada tamu. Lantas ada santri Lirboyo yang wadul kepada almarhumlah Ki Hasyim Asy'ari. Lantas kontan Ki Hasyim Asy'ari datang ke Lirboyo, santri yang ugal-ugalan dengan atas nama maulid, yang tinju dan lain dibubarkan oleh almarhumlah Ki Hasyim Asy'ari. Namun Ki Abdul Karim tidak pernah marah, sehingga Ki Hasyim Asy'ari mengangkat kitab, ya, entah namanya kitab apa itu. Namanya apa maulid itu, orang tua saya mengatakan demikian. Ini sebabnya santri Lirboyo membuat risalah maulid, ya. Dan beliau tidak pernah marah, ya. Inilah kuncinya orang-orang yang sukses, ya. Tidak pernah marah, tidak melampiaskan emosi, dan beliau tidak menuruti hawa nafsunya, ya. Sehingga beliau itu ingin makan tempe saja sampai 2 tahun tidak dituruti, ya. Berbeda dengan orang sekarang, ya, ingin potok patin ke Tulungagung didatangi, ya. Untung gratis, ya. Itu beliau demikian. Puasa, ingin makan tempe 2 tahun tidak dituruti. Sehingga orang-orang sufi itu mayoritas, ya, itu hawa nafsu itu diperangi. Karena hawa nafsu itu condongnya mengajak tidak baik, ya, mengajak keburukan-keburukan. Dan hawa nafsu itu hubungannya ada makanannya. Hubungannya ada dengan hawa nafsu itu hubungannya dengan makanan. Semakin orang itu makannya terjamin, ya,
Semakin orang itu makannya terjamin. Kalau istilah sekarang apa? 4 sehat, 5 sempurna ya. Maka hawa nafsunya semakin kuat. Jadi jangan dikira orang mondok itu yang sukses itu serba bergizi, serba vitamin ya. Coba kalau tidak percaya silakan. Santri mondok tiap hari makan ikan, telur, nanti malah nggak jadi. Jadi kalau ingin jadi silahkan santri-santri ya. Makan itu godong-godongan ya, daun-daunan. Intip ya, kalau zaman dahulu intip ya. Minumnya itu air intip. Ini yang masakot. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra ya. Kemudahan atau kesuksesan itu didapat bukan dengan gratisan, namun harus dengan masakot, harus dengan kangelan. Tiap-tiap orang yang sukses, tiap-tiap orang yang agung, yang besar, ini awalnya masakot, awalnya kangelan. Kanjeng Nabi pun demikian. Kanjeng Nabi itu berlapar-lapar. Sampai di Siti Aisyah radhiyallahu anha kasihan kepada Kanjeng Nabi. Perutnya lapar. Apa jawab Kanjeng Nabi? Saya takut ya Aisyah, bila mana saya tidak lapar, saya takut derajat saya tidak sama dengan nabi-nabi yang dahulu. Dalam ibadah pun Kanjeng Nabi sampai bengkak. Siti Aisyah kasihan kepada Kanjeng Nabi, kakinya bengkak. Kanjeng Nabi, mengapa panjang repot-repot? Padahal panjang yughfaru laka ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Panjang sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Mengapa repot-repot? Apa jawab Kanjeng Nabi? Afala ukhibu an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak cinta ya Aisyah kalau saya menjadi hamba yang syukur? Jadi artinya orang-orang yang kelas tinggi itu ibadah kepada Allah itu mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah memberi beberapa nikmat atau nikmat yang banyak sehingga ibadahnya itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap pahala, tidak takut neraka, namun merupakan mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ki Abdul Karim itu di pondok itu susah payah, di rumah pun ngobani santri juga dengan tirakat ya, dengan istiqomah. Mayoritas orang-orang yang sukses itu istiqomah. Syaratul istiqomah istinabul ma'asi. Syarat istiqomah itu harus menjauhi kemaksiatan-kemaksiatannya. Menjauhi hawa nafsu, itu syaratnya. Al-istiqomah afdalu min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomat. Sehingga Abdul Wahab As-Sa'rani mengatakan orang itu misalkan istiqomah ngaji, istiqomah jamaah, itu biasanya tidak keluar ke aneh-anehannya. Tidak keluar ke aneh kecuali darurat. Namun biasanya yang keluar aneh itu biasanya subuhnya yang qadhaan lillahi ta'ala. Kadang sholat enggak jamaah. Namun orang itu ya dulu ala kamalih, itu menunjukkan kesempurnaannya. Jadi jangan dikira kesempurnaan itu diukur dengan keaneh-anehan, itu tidak. Justru kesempurnaan itu kalau orang itu istiqomah. Nanti buah istiqomah itu nanti karomah dan lain-lain. Dan juga Al-Mahfurlah Ki Abdul Karim membuat pesantren Lirboyo ya, ini dengan basic pesantren salaf. Pesantren salaf, alhamdulillah sampai sekarang Lirboyo bertahan pondok salaf dan manfaatnya di mana-mana, kemana-mana. Banyak alumni Lirboyo di Makkah, di luar negeri, di Mesir dan lain-lain. Ini merupakan barokahnya Al-Mahfurlah Ki Abdul Karim, Ki Marzuki, Ki Makrus Ali. Nah, kita sekarang ini hanya meneruskan, kita hanya menjaganya ya. Semoga kita semuanya ilmu kita manfaat dan barokah ya. Mudah-mudahan kita diaku sebagai santri beliau. Ayahudur rahimakumullah. Dan juga Ki Abdul Karim itu, walaupun beliau itu sudah kiai, beliau itu kalau mengaji ini berusaha meniru seperti apa yang Al-Mahfurlah Ki Khalil membaca ya. Sehingga suatu saat ketika membaca kitab
Ini oleh Al-Mahfurah Ki Abdul Karim tidak dimaknani apa tidak dirujui ya. Lantas ada santri yang batinnya kok Kiai ini kok tidak dimaknani. Kalau Lirboyo biasanya kan dimaknani. Ini oleh Al-Mahfurah Ki Abdul Karim diloncat, nggak dimaknani. Hatinya kerentak kok demikian Ki Abdul Karim. Lantas Ki Abdul Karim langsung dawuh. Mudah-mudahan saya dapat ridhonya Al-Mahfurah Ki Khalil Bangkalan. Ki Khalil Bangkalan membaca demikian, saya juga membaca demikian. Mudah-mudahan saya mendapat diakui oleh santrinya Al-Mahfurah Ki Khalil Bangkalan. Inilah beliau berharap ya, dapat ridhonya gurunya, berharap diakui oleh gurunya, sehingga Ki Abdul Karim itu minta kepada santrinya didoakan mudah-mudahan Ki Abdul Karim ya, saya Ki Abdul Karim dapat ridhonya Al-Mahfurah Syekhuna Ki Khalil Bangkalan, dapat ridhonya dan diakui sebagai santrinya ya. Mudah-mudahan kita dapat ridho dari guru-guru kita dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah beserta guru-guru kita, amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan yang hadir di hall Lirboyo ini di Ramadan kita semuanya dan keluarga kita mendapatkan barokah dari Allah, amin ya rabbal alamin, dan dikumpulkan dengan beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Sekian, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para bapak kiai, para hadirin sedaya hadirat, alhamdulillah dalam sore ini kita bisa mengadakan memperingati khaul, artinya meninggalnya seorang ulama yang telah memimpin kita, yaitu Mbah Ki Abdul Karim. Mbah Ki Abdul Karim di Lirboyo itu sekitar tahun pondok ini berdirinya tahun sedoso Masehi. Sedanipun tahun 55. Meninggalnya tahun 54. Jadi pirang tahun itu. Niku pertama kali saya wonten nggih Mbah Abdul Karim niku. Terus niku mondok ten Tebireng, mondok ten Madura. Lajeng jadi mondok ten Madura diusir kali Mbah Kiai. Kali Mbah Kiai kalau diusir kan mulailah. Piyambakipun boten duwe omah. Magelang nggih adoh, boten duwe mampir ten Tebireng. Yang boten salah gangsal tahun napa pinten mampir. Tebireng. Mampir wangsul aja wangsul boten duwe omah dadi bingung. Asale natos mondok bareng kali Mbah Kiai Hasyim wonten Madura, tapi Mbah Kiai Hasyim kondur rumiyin wonge cerdas. Lajeng Mbah Kiai ngantos
17 tahun apa pinten ten pirang lajeng niku diusir kalih Mbah Kiai Khalil yang baik pun lajeng ora romosoran di rumah dadi lajeng melok ten kene Mbah Kiai Hasim. Wonten rika mboten salah niku 3 tahun apa pinten tahun lajeng kalih Mbah Soleh niku dijaluk dipun angsalaken Mbah Nyai niki. Dadi sing jaluk niku Mbah Soleh marani ten kene Mbah Kiai Hasim tebireng rika dicuwun lajeng Mbah Manuk digawa malam beto santri kalih napa 3 ngoten. Lajeng langsung dipun akati langsung 1 tahun wonten Jalati lajeng terus pindah datang Lirboyo. Lirboyo dan enten apa-apa niku. Daerah Tasik daerah jahiliyah, daerah ora enak apa-apa nih belas niku. Dadi ten Lirboyo niku jan mulai kosong song dereng enten apa-apa nih. Niku Mbah Ki Abdul Karim perjuanganipun kados ngaten. Liku-likunipun perjuangan boten karo-karan repoten niku. Nggih. Nggih, zaman iku tasik zaman jahiliyah, tasik zaman napa jenenge? Dadi boten enten sing ngewangi blas niku. Lajeng akhire santri dugi setunggal kalih 3 sekawan lajeng akhiripun dados pondok ingkang kados ngaten niku. Dadi perjuanganipun boten enteng. Perjuangane memperjuangkan pondok santri Lirboyo boten enteng. Alhamdulillah anak putune karek melok enak etok mboten ate kangelan niku. Mbah Kiai Abdul Karim niku masyaallah rekasanipun boten karo-karan ora iso diomongno rekasane niku. Nirakati ten kene anak putu lan ten kene pondok niku masyaallah. Alhamdulillah sakniku putune karek nemu enak etok ora tau kangelan. Alhamdulillah santine sak menten kathah niku barokah tirakate Mbah Kiai Abdul Karim. Mulane nggih kula nyuwun pendak mari salat aja sampai lali oleh sine Fatihah ten kene Mbah Kiai Abdul Karim mergo sing ndadekno pondok ngeten iki Mbah Kiai Abdul Karim. Para hadirin saya monggo kita melok nderek lampahipun Mbah Kiai Abdul Karim ini mempeng. Berarti Mbah Kiai Abdul Karim niku masuk mempeng mboten tersase mboten mempeng. Mempeng sangat ten pondok niku. Ngantos sampai teko Lirboyo nggih tasik mempeng mawon. Niki sejarah tadi kapan gelem mondok ten Lirboyo mbuh iso buka asal mempeng insyaallah niku dadi mangke. Sing penting melok mempeng. Mbuh cerdas mbuh boten mbuh paham boten sing penting mempeng. Insyaallah niku mangke hasil niku. Mergo tirakate Mbah Kiai Abdul Karim nggih mempeng niku. Mulai tuku Madura ngantos ten Tebireng ngantos anu niku. Berarti mampir ten Tebireng mboten salah gangsal tahun mampir niku 5 tahun. Lajeng Mbah Kiai Soleh betah mantu matur Mbah Kiai Hasim lajeng dipun paringi Mbah Kiai Abdul Karim niku. Mbah Kiai Abdul Karim Siman niku kira-kira 40 napa pinten. Kira 55 nggih. Niku garwane tasik umur 16 napa lah. Putu dadi kayak putune niku. Niki perjuangane Mbah Kiai Abdul Karim dadi awake dhewe kudu syukur dhateng Allah taala. Monggo anggenipun nerusaken perjuangan Mbah Kiai Abdul Karim ingkang tenanan. Awake dhewe ra kangelan blas karek roh enak etok. Melanipun monggo aja sampai lali. Anggenipun ndongakno, anggenipun Fatihah, anggenipun nerusaken perjuangan Mbah Kiai Abdul Karim. Awake dhewe karek nerusno tok. Mosok mboten gelem. Wis rasa kangelan, ora karek napa-napa karek nerusno tok man monggo. Pondok Lirboyo dipun tantang kang saestu nderek kersanipun Mbah Kiai Abdul Karim pados awake oleh ridane Mbah Kiai Abdul Karim saged nerusaken perjuangan Mbah Abdul Karim. Niki sing sangat penting tumrapipun kita sedaya nderekaken perjuanganipun Mbah Kiai Abdul Karim muga-muga oleh barokah Mbah Kiai Abdul Karim sedaya sing penting kula genten iki ingkang saged dadosaken tahlil. Jadi Mbah Kiai Abdul Karim niku nggih ya senajan kiai tapi nggih melok berjuang. Nalika jebole Surabaya
Niku santri ini kata sing dibudalaken ten Surabaya. Termasuk Pak Ji Imam Syafi'i, kata niku sing dibudalaken ten Surabaya. Mbah Kiai iku kula kelingan tasikan niku. Dadi kapan mantun subuh niku ten ngajeng niku madhep ngetan ndonga. Nggih. Mari subuh santri ini dijak madhep ngetan kapan ndonga, madhep ngetan. Mereka musuh ten Surabaya. Niku kula tasik kelingan, kula melok tasik alit kula. Dadi pendak mari subuh niku santri dijak ten ngajeng rika madhep ngetan ndonga napa merga London niku ten Surabaya. Lah akhir-akhir London niku sampai napa jajah Indonesia sedaya niku dileboni. Napa niku desa-desa sing alit-alit dileboni sedaya. Mas Surabaya malah natos Mbah Kiai Makhrus niku digoleki londo kecekel teng ngajeng niku jane. Tapi ditakoki piyambak pun dawuhe Makhrus ada, ndak ada. Nah, Mbah Kiai Makhrus niku dileh jenenge Kurdi, gitu. Rosti. Nanti Rosti. Nanti mboten Makhrus mboten tapi Rosti. Dadi londone nggih mboten roh. Dumange Rosti dadi ora ngerti dhek. Yang akhirnya selamat bertanda apa-apa. Niku perjuanganipun. Ngantos zaman Gestapo PKI, Lirboyo niku tetap melok berjuang. Sing nalika niku sing gigih Mbah Maksum ya. Nalika Gestapo niku sing gigih Mbah Maksum. Mbah Maksum niku ten pundi-pundi teka. Ya ora tau beleh wong tapi ngongkon. Dadi dhek Mboten tapi ngongkon terus. Jadi di daerah sing sulit-sulit, daerah sing angel-angel diterno kali Mbah Maksum. Nanti perjuangan itu mulai Gestapo sampai Belanda niku Lirboyo mboten ketinggalan dalam berjuang untuk mempertahankan negara Indonesia niku mboten ketinggalan. Segala peristiwa niku Lirboyo melok. Mboten nate mboten melok. Niki apa malih sampeyan? Wes lah. Pun. Nggih. Dadi rewangen niku Mbah Kiai Abdul Karim, Mbah Kiai Ma'ruf Donglo, Mbah Kiai Abu Bakar. Niku Bandar. Nggih niku sing melok berjuang, melok ten pundi wong telu niku mesti bareng niku. Dadi enten situasi napa mawon enten undangan napa mawon wong telu niki mesti bareng. Kayak lungguhe niku padha karo sareane. Mbah Kiai niku pas ngajeng tengah. Terus Mbah Ma'ruf niku ten Iwan apa ten kiri lajeng Mbah Bakar niku dadi pokoke sing tengah niku lagi, jadi sareane pas kalih pinarake nalika sugeng. Nanti kata sembahyang ini pas dan pilihan sarean persis. Oke, lajeng Mbah Bakar niku nek mboten salah ten kidule ya, kidule. Lajeng Mbah sapa? Mbah Marum niku sebelah ler. Balik ya. Oh Mbah Bakar ten lere nggih. Mbah Marum ten kidule. Mbah Kiai iki ten tengah. Niku persis nalika pinarak nek tindak nggih ngoten niku pinarake. Pinarak nek tindak ten putih-putih wong telu niku dadi kapan diundang niku wong telu niku sing rawuh. Enggak patek kelingan aku. Apa? Oh. Mbah Makruf iki lak ngerokok. Ngerokok sing boten ngerokok, Mbah. Ngriki, Mbah ngriki boten ngerokok. Terus dilokno ngeten, wis sok nek nduk kuburan nang ngerokok apa ngerokok karo pelimu. Ayo, Bang. Nggih wong kanca dadi ya wis. Nggih. Dadi kan banten boten ngerokok. Sing ngerokok ni Mbah Donglo kali. Mbah Donglo sing ngerokok niku. Nggih wong telu wis kaya bocah cilik guyon aman.
Yang kanca dadi ya senajan dadi kiai niku kaya kancane cilik mawon. Ora rumangsa dadi wong gedhe. Niku ten putih-putih wong telu niku. Dadi nek diundang ten nggih wong telu niku rawuh sedaya niku. Niku ukhuwahe kesedulurane kiai telu niku masyaallah ben. Kados ngoten niku. Niki sing kula saged nyritakaken sekedhik. Lajeng awake dhewe sing penting niku monggo kita nderekaken tindak lampahipun Mbah Ki Abdul Karim niki sing paling penting. Mbah Ki Abdul Karim nek dalu mboten ate sare. Nah terus Mbah Ki Makhrus niku pengen terus sarene niku diinceng. Dadi mlebet teng ngisor meja pengen terus sarene Mbah Ki Abdul Karim terus pun penting iso. Nanti Mbah Ki Makhrus niku sing natas dawuh diinceng. Lajeng delik teng ngisor meja niku terus pundi? Nggih mboten sare. Nanti tiap dalu mboten asin Mbah Ki Abdul Karim. Masyaallah. Fotone lah kata melek turu terus niki. Niki ingkang kula saged matur. Muga-muga kita nderekaken dhateng tindak lampahing Mbah Ki Abdul Karim ingkang sal barokahipun piyambakipun. Muga-muga awake dhewe oleh barokah saking tindak lampahing Mbah Ki Abdul Karim. Niki ingkang kula saged matur sampeyan kesaken. Moga sampeyan kesaken. Oh. Niki maca Yasin. Monggo sareng-sareng maca surat Yasin. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qudwatina. Waosaken ingkang dipun anur miyen. Oh, sing diwacakno. Endi? Endi. Iku lho, catetan niku lho. لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Ila hadrati habibina wa syafi'ina qudana. Hadrati abina. Ma'asisina. Bagi Abdul Karim bagi marzuki sesuatu usul wa man dadam dan jam man da'am
تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني ولترجعون أأتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بالضر لتغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي الضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبله من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم لهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث لربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون فما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى والخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين إياك نعبد ونستعين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. La ilaha illallah wallahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min wa bil akhirati yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. La ilaha illa wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ Lillahi ma fis samawati wa fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu fa yaghfiru man yasha' wa yu'adhibu man yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. La yukallimullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna 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 wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahim 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 irhamna ya Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Abdul dzikri la ilaha illallah 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 Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah subhanallah atata ma khalaqal subhanallah atata ma khalaqallah subhanallah atata khalaqallah subhanallah atata khalaqallah subhanallah atata
Khalaqallah subhanallah atata Khalaqallah subhanallah Ya Hafid ya Latif ya Nasir ya Wakil 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 ya Hafid ya Latif ya Nasir Allahumma habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi. Allahumma shalatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana rabbana taqabbal minna min salatina wa siyamina wa zakatina wa tarid rabbana la tu'akhidna inna sina ta'na rabbana wa la tahmil rabbana wa la tuhammilna ma la Allahumma anfa'na bima 'allamna Allahumma adnal haq Allahumma ja'alna wa al-jamit fi hadat min ulama'il amilin wa ibadika sholihin wa muttaqina imama ya Allah min asana rabbana atina min ladunka Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana atina fid dunya hasanah wa sallam al-fatihah Wala ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil Waghfir lana ma madaya wasi'al karam ya rabbi bil mustafa bal maqasidan wa bil ma madaya wasi'al karam ya rabbi bil mustafa bal maqasidan filana ma madaya wasi'al karam sallallahu rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in li khamsatun utufi biya kharol wabail haq al-Mustafa wal murtada wabnahuma wabal li khamsatun utufi biha kharol wabail haq al-Mustafa wal murtada wabnahuma wabal li khamsatun utufi biha kharol wabail haq al-Mustafa wal murtada wabnahuma wabal li khamsatun utufi biha kharal waba'il haq al-Mustafa wal murtada wabnahuma wabad li khamsatun utufi biha kharal waba'il al-Mustafa wal murtada wabnahuma al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim orang medak mentijak nih yang laku biasa diundur pira orang pala kalih ya